ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. La Jalsa Salana est une institution qui date de l'époque du Messie premier, alayhi salam, qui, sous révélation divine, a mis en place un rassemblement annuel pour que les Ahmadis, anciens et nouveaux, puissent se connaître, fraterniser. Et c'est plus généralement un moyen qui lui a été révélé pour la victoire finale de l'islam. En France, cet événement béni a eu lieu en 1991, pour la première fois, soit 100 ans jour pour jour après la première Jalsa qui fut inaugurée à Qadian. 1996 میں جلسہ سالانہ فرانس جو ہوا، اس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. تو ہمارا یہ جلسہ اس وقت اس مشن ہاؤس کی بلڈنگ میں ہی ہوا تھا، جہاں پر اس وقت لجنہ کا حال ہے. یہاں پہ مرد تھے اور نیچے جو لائبریری ہے وہاں پہ عورتیں تھیں. تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہاں پہ اپنے خطابات ارشاد فرمائے، جو ہم نے بالکل قریب سے ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے. بالکل قریب جگہ تو حال تو ایک چھوٹا سا ہے، بالکل قریب سے ہم نے یہ سارے مناظر دیکھے. آج تک وہ یاد ہیں کہ حضور کے خطابات بالکل قریب سے سنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مذہب میں بسا اوقات کامیابیاں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جبکہ مذہب بگڑ چکے ہوتے ہیں. انسان اپنے وعدے پورے نہیں کرتا مگر اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے. تو یہ وہ حوالے ہیں جو میں آج کے افتتاح پر آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. آغاز کا کمزور ہونا اور مختصر ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ قوم معمولی اور بے حقیقت ہے اور مٹائی جا سکتی ہے. بے تلوار لڑنا بسا اوقات عظیم تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے قوتوں کے مقابل پر اس شان کی طاقت رکھتی ہیں کہ یہ بے تلوار لڑنا اس شان کی طاقت رکھتا ہے کہ مسلسل 300 سال تک جب بھی تلوار عیسائیت سے ٹکرائی ہے عیسائیت کا صبر جیتا ہے اور دشمن کی تلوار ٹوٹ رہی ہے. ہم چونکہ ایک نئی جماعت تھے، جگہ کی بھی کمی تھی اور خدام کام کرنے والے بھی کم تھے، مگر ایک چیز جو تھی ذہن پہ چھائی ہوتی تھی کہ حضور کا دیدار ہوگا تو کوئی بھی تکلیف آڑے نہیں آتی تھی. ہم اللہ کے فضل سے ہمیشہ جو بھی امیر وقت ہوتے تھے ان کی بھی حمایت حاصل رہی، ان کی دعائیں بھی شامل آ رہی ہیں، خلیفہ وقت کی دعائیں بھی شامل آ رہی، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی ٹیم دی کام کرنے والی، جن میں صوفی مبشر صاحب تھے، بہت محنتی، بہت لگن سے اور محبت سے کام کرنے والے. حبیب حیدر صاحب تھے، دوسرے بہت سے بھائی تھے. لیکن خلیفۃ المسیح رابع نے کم از کم ایک جلسہ جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے فرانس میں کیا تھا، جو بڑا ہی غیر معمولی تھا. مجھے یاد ہے اس لیے بھی کیونکہ وہ ہمارا جو پرانا مشن ہاؤس اس کے حال میں کیا تھا، اور اس کے بیک کی جو اسکرین تھی وہ میں نے خود تیار کی تھی بلو کلر کی، اور بڑا ہی خوبصورت جلسہ تھا. جماعت گھر سے چھوٹی تھی لیکن اس میں ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولی، وہ چند ایک دوستوں کی باتیں تھیں جس میں امام اپنا قادری صاحب تھے اور چیتی طاہر صاحب تھے اور عثمانی تھا. یہ 3-4 باتیں تھیں، بڑا ہی
लतीफ़ मौका था, और उस वक़्त एक गैर अहमदी दोस्त भी थे पाकिस्तानी एम्बेसी से आए हुए, तो वो मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत के ऊपर बार बार सवाल करते थे, नहीं ये यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम कोई और भी तो हो सकता है। तो मुझे याद पड़ता है खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया, इस वक्त तो यही है जो मेहदी जो मौजूद है, जब कोई दूसरा आएगा तो देख लें, इस वक्त तो और कोई भी नहीं है, या कोई है तो हमें दिखा दे। ज़रूरत के वक्त ही डॉक्टर, कोई बीमारी के वक्त ही डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जब मर जाए तो डॉक्टर को क्या करना। तो ये वो जलसा जो था अपने लिहाज से बड़ी ख़ास चीज़ थी उस वक्त। 2003 में सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ ने हमारे जलसा सालाना फ़्रांस में शिरकत फरमाई। हमने इसी जगह पर एक बड़ी मार्की लगाई थी और वहाँ पे हमारा जलसा हुआ था। फ़्रांस के हर शहर से तकरीबन जहाँ जहाँ हमारी जमातें हैं वहाँ से लोग तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पे हमने ये जलसा किया था। ये उन दिनों की बात है जब हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ खिलाफत पर मुतमक्किन हुए थे। तो ये हजूर अय्यदुल्लाह ताला जर्मनी के दौरे पर थे और उसके बाद हजूर ने फ़्रांस में आना था। इन दौरान हमारा 12वां जलसा सालाना था और जमात में एक बहुत ही जोश और वलवला पाया जाता था, क्योंकि नए खलीफा की नई आमद पहली दफ़ा थी और इसके साथ साथ हजूर से पहली मुलाकात थी। तो उन दिनों ऐसे जज्बात थे जिनमें कुछ आंसू मिले हुए थे, कुछ खुशी के जज्बात थे। तो जब हजूर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, फिर हजूर ने जलसा सालाना में ख़िताबात फरमाए हैं और आखिरी दिन दुआ के बाद हजूर की खिदमत में अमीर साहब ने जलाबा पेश किया, तो हजूर ने उसको ज़ेब तन फरमा कर बड़ी ही हजूर के चेहरे पर एक ख़ास कशिश और इतनी मोहब्बत थी जमात के लिए कि वो जब भी अब तस्वीरें भी देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो मंज़र सामने आ जाता है। और हजूर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन उस जलाबा में लग रहे थे। 2003 का तो पहला जलसा था खलीफतुल मसीह ख़ामिस का, जब हजूर खलीफा बने हैं तो यूरोप के जो पहला सफ़र हजूर ने किया है, और इंग्लैंड से बाहर ये तकरीबन पहला या दूसरा जलसा था या पहला था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं। पहले जलसे में जब हजूर इतला बिन अज़ीज़ रौनक अफ़ज़ा हुए हैं तो उस वक़्त इमाम इदरीस फौत हो चुके हैं, वो थे, खादरी साहब थे और चेती ताहिर साहब, ये तीनों तकरीबन बड़े बुज़ुर्ग थे उस वक़्त। तो उन्होंने ये कहा कि हजूर पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं, हमारे भी कपड़े पहने, तो हमने हजूर को अपना जलाबा पहनाना है। नॉर्मली बात तो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसका इज़हार हजूर की खिदमत अक़दस में कर दिया। तो हजूर ने फरमाया कि दो हिस्से थे, एक तो जलाबा था ऐसे को करके ऊपर पहनने वाला और एक उसके अंदर की कमीज़ भी थी। तो हजूर ने फरमाया जलाबा वो वाला पहन लेंगे लेकिन अचकन के ऊपर ही पहनेंगे। तो इस तरह से जलसे के इख्तिताम के ऊपर फिर इन तीनों बुज़ुर्गों ने उस जलाबे को हज़रत अक़दस के कंधे मुबारक पे रखा, हजूर ने पहना और फिर इन तीनों को हजूर ने गले भी लगाया। और इस जलसे में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, जो पहली दफ़ा ऐसी बात हमारे आंखों के सामने पूरी हुई। वो जलसे के शुरू के दिनों में मैंने हजूर अनवर की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की कि हजूर दुआ करें कम से कम 500 बंदे तो आ जाए, क्योंकि जमात तो बहुत छोटी सी। तो हजूर ने फरमाया मैं तो 700 के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो जब जलसा ख़त्म हुआ तो जो लड़के काम कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उन्होंने मुझे ला के दी कि तकरीबन 750 के करीब अफराद ने जलसे में शिरकत की है। तो मैंने वो छोटी सी चीज़ जो थी, कागज़ का टुकड़ा, हजूर अनवर के सामने पेश किया और अर्ज़ की कि हजूर जलसे के शुरू के याम में मैंने अर्ज़ की थी कि हजूर 500 के करीब तो दुआ करें कि अब आप आ जाए। तो हजूर ने फरमाया था मैं तो 700 के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो हजूर अल्लाह ताला की वजह से हजूर की दुआ जो है ना वो कबूल हो गई। सैयदी मुशफ़िक़ी मुर्शिदी मेहरबान, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए।
2004 میں جلسہ سالانہ قادیان کے ساتھ ہم نے بھی یہ جلسے کا انعقاد کیا اور حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن سعید کی خدمت میں تحریر کیا، جس کو حضور نے عذرائے شفقت منظور فرمایا۔ تو دسمبر کا وہ دن تھا، سردی بڑی عروج پہ تھی، تو مارکی ہم نے یہاں پہ لگائی مسجد میں ہی، تو اوپر سے برف بھی گرے، اندر ہم نے ہیٹنگ کا بڑا اچھا انتظام تھا، لیکن پھر بھی جو پانی ہے وہ رس رس کا اندر آتا رہا۔ لیکن الحمدللہ کہ ایمان جوش کی گرمی تھی کہ ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ سے ہمارے قریب ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو مشکلات تو ہوئیں لیکن کوئی اتنی محسوسات نہیں ہوئیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب قادیان کا جلسہ تھا اور فرانس کا بھی جلسہ تھا، اور یہ دسمبر کی بات ہے، اور دسمبر میں ان دنوں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور ٹھنڈ کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ کچھ فکر بھی تھی جماعت کو اور جماعت کی انتظامیہ کو کہ لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں۔ تو یہ محض اللہ کا فضل تھا کہ اس سردی کے باوجود جماعت کا ہر فرد اس طرح کام میں مشغول تھا جیسے کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور میں جہاں پہ مجھے حکم ملا ہے میں اسی کام کو کروں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ قادیان کا جو جلسہ تھا وہ 113واں جلسہ تھا، اور ہمارے فرانس کا یہ صرف 13واں جلسہ تھا، گویا کہ 100 سال کا فرق تھا، لیکن جذبات میں، عمل میں اور کام میں بالکل ایک جیسا تھا۔ 2004 کا جلسہ جو ہے وہ ایک خصوصی جلسہ ہے، وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ قادیان کے ساتھ ہمارا جلسہ ایک ہی ٹائم میں ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی تھی کہ ایک ہی وقت میں جلسہ ہو، اور غالباً اسی جلسے میں ہی کوئی ایک ویڈیو آڈیو کا انتظام ایسا ہوا تھا کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ ہم کو دیکھ رہے تھے، قادیان والے۔ تو چونکہ دسمبر کا مہینہ تھا تو جلسہ عام طور پہ گرمیوں میں ہوتے ہیں، انتظام کرنا آسان ہوتا ہے، مگر چونکہ گرمیوں میں ہمیں موقع نہیں ملا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دسمبر میں ایسے کر لیں، تو تکلیف تو ہم محسوس کر رہے تھے مگر خوشی بہت زیادہ تھی، اور محنت کرنے والے جو تھے وہ بڑے جوشیلے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ دسمبر بھی ہے، سردی بھی ہے، کوئی بات نہیں، ہم پیارے آقا کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیان کے جلسے کے ساتھ جلسے کو ملایا جائے فرانس کے، تو ہم حضور کی خدمت اقدس میں لکھا گیا تو حضور نے فرمایا دسمبر میں تو سردی بڑی ہوتی ہے، آپ کر لیں گے؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور دعا کریں، کر لیں گے۔ تو بہرحال جلسہ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے اس قدر زیادہ برف باری شروع ہوئی، جو چھوٹی سی مارکی ہم نے مشن ہاؤس کے سین میں لگائی تھی، اس کے اوپر برف اس قدر زیادہ پڑی کہ نیچے سے جب ہم ہیٹ دیتے تو وہ پانی اندر آتا تھا سارا۔ پریشانی بھی سخت ہوئی کہ اب حضور کو کیا جواب دیں۔ حضور نے جیسے ہی کالے کے اوپر قدم رکھا، نہ وہ بادل رہی نہ وہ برف رہی، اور سارا جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرانس اور قادیان کا اکٹھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنا گیا، دیکھا گیا۔ مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ تو کم از کم اپنی تعلیم پر نظر کریں، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے معصوموں کی زندگی کی ضمانت بن کر نکلیں، لیکن نہیں، آج اگر یہ نیک کام کسی مسلمان سے ہوگا تو وہ احمدی مسلمان ہے، کیونکہ احمدی نے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے علم پا کر اس خوبصورت تعلیم کو سمجھا ہے۔ تو پھر لندن میں خلیفہ کی موجودگی میں جلسے ہونے لگے، اور احمدیت کے پروانے دنیا کے کونے کونے سے لندن اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر MTA کے ذریعے سے تمام دنیا اس جلسے میں شامل ہونے لگ گئی، اور ہر شہر، ہر محلے اور ہر گھر میں جلسے کا ماحول بننا شروع ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے ممالک میں جماعت کے اپنے جلسے بھی ہوتے ہیں، جلسہ سالانہ ہوتا ہے، اور آج اس سال کا براہ راست خود خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں،
और मैं ये बता रहा हूँ कि आज ये जो जलसा इस वक्त यहाँ फ्रांस में हो रहा है, ये इस साल का नमा जलसा सालाना है जिसमें बराह रास्त किसी मुल्क का जिसमें बराह रास्त मैंने शमूलियत की है। Les Jalsa Salana que nous faisions rien qu'entre nous à Saint-Prix, c'était plus possible. Alors si nous voulions inviter Huzur pour venir à une Jalsa Salana, il était impossible même de penser que nous pouvions le faire sans avoir trouvé une place qui serait adéquate afin de recevoir Huzur et toutes les personnes qui veulent venir voir Huzur afin de rien que le voir, même si ce n'est pas pour avoir une réunion avec lui ou une rencontre avec lui, mais rien que pour le voir. Donc à ce moment-là, il y a une véritable prise de conscience et c'était sur cette base que nous avions recherché plusieurs endroits. J'ai fait partie des personnes qui recherchaient, avec d'autres frères qui recherchaient des emplacements. Nous avions trouvé énormément d'endroits, beaucoup de places, des fermes qui étaient à vendre, des grands espaces isolés où vraiment il n'y avait personne qu'on pouvait déranger à plusieurs kilomètres à la ronde. Mais à chaque fois il y avait des problèmes. Soit la mairie ou bien la préfecture refusait, donc c'est eux qui rachetaient le bien pour ne pas que nous puissions l'acheter. Il y avait aussi parfois des problèmes quand c'était des terrains, ils étaient non constructibles. Et ça posait un problème aussi, quand nous ne pouvions pas avoir un terrain non constructible. Parfois, le prix était exorbitant par rapport à ce que nous avions comme budget, jusqu'à ce que l'équipe qui était en charge de la recherche, qui était le Naïb Amir, avec le comité qui a été créé par l'AMLA, ont trouvé ce terrain sur lequel actuellement nous faisons notre Jalsa Salana, qui est Trichateau. Ce terrain pour un très bas prix à 640 000 €, qu'en vrai ça vaut plus que 5 millions d'euros. Et même on a fait face avec des clients, avec des gens, des autres acheteurs potentiels comme Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres aussi, des gens riches qui voulaient acheter. Et on a eu la chance de l'acheter parce que aussi on a eu cette occasion que le juge nous a fait une ordonnance au nom de Jamaat, AMAF de France, pour qu'on puisse l'acheter nous-mêmes. Donc on était condamnés à l'acheter. Pourquoi? Parce que aussi derrière ça, il y a une histoire que quand je suis parti pour négociation, il y avait des méchancetés par rapport à ces enfants, comme c'est des jeunes un peu, comme vous dites ça, des gens qui étaient un peu dans la drogue ou des gens méchants. Donc quand je suis parti là-bas, ils étaient armés contre moi pour me faire sauver, des choses comme ça. Mais après, quand j'ai appelé le juge pour expliquer la situation, Allah il a fait les choses dans une manière que, à travers leur action contre moi, le juge était sévère. Donc il a sorti cette ordonnance pour Jamaat qu'on puisse l'acheter. जब हमारा वहाँ बैतुल अता में पहला जलसा हुआ था तो जमात का हर फ़र्द जो जलसे में शामिल हुआ था वो इस बात पर नहायत खुश था कि कितनी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह खुदा ताला ने अता की है। सोने का इंतज़ाम है वहाँ पर, खाने पीने का खुला इंतज़ाम है और ज़मीन है कि हद नज़र जहाँ तक नज़र जाती है जमात की ज़मीन नज़र आती है और मार्की बड़ी लगाई गई और लजना ने और खुदाम ने और उन सब ने मिलकर उस जगह को खूब सजाया और सब ने क्या कहते हैं खुदा ताला का शुक्र अदा करते हुए हर काम को बहुत प्यार और बहुत हिम्मत के साथ किया, क्योंकि शुरू में बहुत वक़ार अमल था वहाँ पे। लजना ने पर्दे तैयार किए, कंस्ट्रक्शन हुई, वो टैपिश वगैरह डली। सैंप्री का मिशन हाउस बहुत जल्दी छोटा पड़ गया। जैसे ही खुलाफा के कदम पे दर पे पड़े हैं ना, तो लगता था कि ज़मीन छोटी हो गई। और इसी दौरान में बार बार ख्वाहिश होती थी कि हजूर फ्रांस में तशरीफ़ लाएं, लेकिन मिशन हाउस की कैपेसिटी मुश्किल से जो है ना 500-600 से ज़्यादा की नहीं है ऑफिशियल तौर पे। वैसे तो 600-700 तक गुंजाइश निकल आती है, लेकिन वो इस लिहाज से भी मुश्किल हो जाता, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं फिर रहता। तो बुलाएं तो किस तरह से बुलाएं? हजूर को कुछ जगह बड़ी होनी चाहिए, किराए पे तो ली नहीं जा सकती थी, मुश्किलात थी। जहाँ तक दुआ का तलब था, हजूर की खिदमत अक़दस में भी दुआ का लिखना शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने ये बैतुल अता की जगह जो अता की है,
یہ محض حضور اکرم نے سے اس کی غیر معمولی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ کہ ہمیں اتنا بڑا رقبہ مل گیا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم حضور کو بلا رہے ہیں، اور حضور اس دفعہ ہمارے جلسہ سالانہ میں شرکت کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل